21वीं सदी की बात है. हम लोग जो है ताज़े लॉ ग्रेजुएट हुए थे. आइडिया नदीम का था, काम भी आज सारा नदीम ही करता है. हम उसके साथ हैं, ये ज़रूर है, हम उसके साथ हैं. जितनी वो अचीवमेंट्स गिनवाता है बेचारा दूसरों के नाम पर, 90% उसकी अपनी होती हैं, तो उसके लिए ज़रूर तालियां करें. देखिए, हमारा मकसद जो जस्टिस हेल्पलाइन बनाने का था वो ये था कि इंसाफ मिले. हमारा एक बचपने का कॉन्सेप्ट कह लें या जो भी उस टाइम पे हमारा एक विजन था कि एवरीबडी शुड गेट जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए. हमें उस वक्त एक्सेस टू जस्टिस के प्रोग्राम्स का भी नहीं पता था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था एक नए लॉ स्टूडेंट्स का. हमने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कर दिया है. हमें कोई मेडल नहीं चाहिए, ना हमें कोई ट्रॉफी, ना हमने कोई ऐसा काम किया है. हमने अपना फ़र्ज पूरा किया है. हमने ग्रास रूट्स पे लोगों की एम्पावरमेंट, उन तक नॉलेज कम अज़ कम, मेरे वालिद मरहूम कहते थे कम अज़ कम एक आप इत्तला पहुंचा दें, मालूमात पहुंचा दें ग्रास रूट तक, एक शऊर दिला दें एक बच्चे को, तो कई नस्लें जो हैं वो सुधर जाती हैं. तो वहाँ से हमने जो है बेसिकली शुरू किया है. उसके साथ अब तो माशाल्लाह नदीम शेख ने इसको जिस लेवल पर ले गया है तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है इस पर. हमें नदीम शेख पे, जस्टिस हेल्पलाइन पे और जितने साथ में, और ख़ास तौर पे सलीम माइकल और हारिस अमीन भट्टी जो है, ये पार्ट एंड पार्सल जो हैं हमेशा वो होते हैं. देखिए, बड़े लोग कहते हैं कि आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, बट वी बिलीव इन वन स्टेप एट अ टाइम. वी स्टार्ट स्मॉल. हम बच्चों से शुरू करते हैं, हम एक यंग जहन से शुरू करते हैं. एक मैच्योर जहन को चेंज करना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को अगर शऊर दिला दिया जाए, उनके जहन में कोई चीज़ डाल दी जाए, वो बच्चों के जहन में रहती है और बड़े होकर कुछ न कुछ वो ज़रूर करते हैं. तो स्कूल्स का जहाँ तक है, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम में भी हमें इसमें कोई दूसरा बेनिफिट ना हो, लेकिन जितना बड़ा सदका जारिया है ये, और इन लोगों के माँ बापों की दुआओं की वजह से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते. मेरा एक पैगाम जो यंग वकला के लिए है, बहुत सारे वकील हो गए जब हमने प्रोफेशन शुरू किया था, उससे अब तो बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स हो गए हैं. और ज़्यादातर जो लोगों को ज़रिया माश का होता है, हमें नौकरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें प्लेसमेंट चाहिए, हमें मंथली रिटेनरशिप चाहिए कि हमारा किचन का खर्चा चलता रहे. देखिए, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन मुझे अपने वालिद साहब की मेहनत याद है. उन्होंने जब शुरू की थी, कोई ऑफिस उनके पास नहीं था. साइकिल पे घर से टिफ़िन बॉक्स में लंच लेकर वो सिटी कोर्ट आते थे. उधर वो जो शेड्स हैं वहाँ उनकी दोस्तियाँ थी, वहाँ बैठते थे, काम करते थे. एक बड़े सालों तक स्ट्रगल की उन्होंने. देखिए, ये वकालत का पेशा स्ट्रगल का है. या तो आपके पास बहुत पैसा है, आप आए हैं तो ठीक है, मेरा मेहनत करें. फिर आपको पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, पैसा आएगा. आपकी मेहनत का, आपकी नीयत का, आपके अमल का पैसा ज़रूर आएगा. यू विल बी फाइनेंशियली वेल ऑफ अगर आप कंटिन्यू करते रहें. उसमें टाइम ज़रूर लगता है. इसमें आपने क्या करना है बेसिकली, जैसे मेरे एक दो कई जूनियर एसोसिएट से मैं अपनी कोशिश करता रहता हूँ. एक आध से बात हुई, एक साल के लिए, फिर वो गायब हो गया. उसने कहा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. फिर 1.5 साल बाद मिला. मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस चल पड़ी. मैंने कहा चलो तुम बताओ, किसी के साथ अटैच हो? कहते हैं नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ. मैंने कहा चलो तुम मुझे बताओ कैसे किया तुमने? कहता है मैंने गरीबों के केस, जो केस आता था मैं मुफ्त में ले लेता था, उस पर मेहनत करता था. एक क्लाइंट आपका जो सेटिस्फाइड है शुरू में, वो अपने किसी पड़ोसी को बताएगा, उसका कोई लीगल मसला है, कहता है ये वकील सही है, इसके पास चले जाए. कहता है माशाल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा बोर्ड हो गया है. उस वक्त उसने कहा मेरे 60-70 केस हो गए जो मेरे पास एक भी नहीं था. उसमें से अब कम से कम 50% ऐसे हैं जो पेमेंट पर है. और आज वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा चल रहा है. अकेला शुरू हुआ एक विजन के साथ. ये मैंने कहा मुझे क्यों नहीं आइडिया आया कि मैं अब जूनियर से कहता हूँ आपको कोई भी केस मिले आप वैसे शुरू में नहीं देखो. देखिए, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी को एक जगह पे बनवाना है. पहले आपने अपनी रेपुटेशन बनवानी है. देखिए, वकीलों की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई टीवी पर नहीं चलती, कोई बिलबोर्ड पर नहीं चलती. आपने अपने कंडक्ट से, अपनी परफॉर्मेंस से, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन से आपने एक लेवल पर पहुंचना है, ताकि पब्लिक को जो वर्ड ऑफ माउथ से जो आपकी होगी,
تو آپ کے پاس انشاءاللہ 2-3 سال میں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا کام کرنے کا. کلائنٹ کے ساتھ دیانتداری دیں, اپنے ساتھ دیانتداری رکھیں اور اس کے لیے جو بیسٹ ایفرٹ ہو وہ لیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں, مجھے پتہ ہے میں بھی دیر سے آیا ہوں اور ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو ندیم شیخ صاحب, اوور ٹو یو. تھینک یو. پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, نکل کے شہروں میں چلے بھی آنا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر. نکل کے شہروں میں چلے بھی آنا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر. بلند بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. ہمیشہ مجھے اسپیچ کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ 8ویں جوڈیشل کانفرنس ہے, ٹاپک ہے جوڈیشل کانفرنس کا. آپ یقین کریں, this is what I am speaking out of my heart without exaggeration. اس کانفرنس کے لیے جب مجھے پتا چلا کہ مہمان خصوصی مسٹر جسٹس صلاح الدین کنور صاحب ہیں, تو اس کی گواہی ندیم شیخ کی اور اس کے آرگنائزر حارث بھی دیں گے. تو میں نے خود ان کو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں اسپیچ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرتبے سے ہٹ کر بھی ان کی جو پریزنس ہوتی ہے وہ ایڈمائر کرتی ہے. the way he conducts courts. دیکھیں میں بڑا آؤٹ اسپوکن رہا ہوں, میں بدنام رہا ہوں کہ میں I say spade a spade. جو حقیقت ہے I say what I believe in. ہمیشہ کہتا ہوں. لیکن یقین جانیں جب ہم دیکھتے ہیں, ہم پراؤڈ کرتے ہیں ایسے, ہم پرائڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہماری جوڈیشری, جب ہم مسٹر جسٹس صلاح الدین کنور کو کورٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں نوجوانوں کو کیا کہوں, ہم کس طرح سے ان کو قائل کریں کہ تعلیم جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. جب یہ اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں, تو کس طرح سے ان کو قائل کریں. میں زیادہ تو نہیں بات کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ ایک اسپیشل ڈے اس لیے بھی تھا. معظم قمر الدین گورا صاحب میرے استاد بھی رہے ہیں, مجھے سمجھاتے رہے ہیں, گائیڈ کرتے رہے ہیں. اسی طرح سے مسٹر جسٹس صلاح الدین کنور صاحب, اور شاید ہم دونوں کو پتہ نہیں تھا اس وقت جس وقت پبلک اسکول حیدرآباد میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے اور میں بھی پبلک اسکول حیدرآباد میں پڑھتا تھا. میں رومی آسٹن میں تھا, مجھ سے سینئر تھے صلاح الدین کنور صاحب, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں تو خدا کی قسم کہ میں دل سے بات کروں. ورنہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, جب 7.5 سال سندھ کی جوڈیشری کو اس چوک پہ رسوا کیا گیا. ایسے شخص کو جوڈیشری کا ہیڈ بنایا گیا سندھ کی, اس چوک پہ رسوا کیا گیا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا. بدقسمتی سے جب پاکستان کی جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں ایسے شخص کو بٹھایا گیا, ہیڈ بنایا گیا, جو دین کے نام پہ صوبوں کو لڑاتا تھا. تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھے, ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, تحریک کا وقت بھی دیکھا. اور آج ہماری دعائیں ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم بولتے ہیں, دھڑلے سے بولتے ہیں. اچھا یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم آج کہتے وہ شاید برا لگ رہا ہو کہ وہ جب سیٹ پہ نہیں ہے تب ہم بات کریں, لیکن میرے پیلا اٹھا کر دیکھ لیں, میرے آرٹیکلز اٹھا کر دیکھ لیں, جب وہ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی. اور میں نے آرٹیکل لکھا تھا, even a God king can plead, and they pleaded severely. جب ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو I have always advocated this concept that the judiciary is a well-blended form of bar and bench. You cannot take bar away from the judiciary. بار کے بغیر جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشن بن ہی نہیں سکتا ہے. تو whatever good or bad attributed to this institution, I hold myself responsible for that too. میں بھی اس کا قصوروار ہوں, میں بھی اس کا responsible ہوں کہ میں ایکسیپٹ کرتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں. اور وہی چیزیں ہم ینگسٹرز پہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. ینگسٹرز اکثر سوال کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں,
اور ان کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے بہت محنت کی, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, بیٹا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف باتیں کی. ہمارے دور میں کمپٹیشن اتنا تھا ہی نہیں. ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ کی ایک بک میں سے ایک پیج پڑھ کے مہینوں تک لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے. اصل کمپٹیشن آپ کے لیے, اصل مشکلات آپ کے لیے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. اور آج آپ اپنے آپ کو منوائیں گے نا, اصل حقدار آپ ہیں اور آپ کے لیے یہ جو مشکلات کا دور چل رہا ہے. اینی ویز میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ مجھے پہلے اشارے کیے جا رہے ہیں تو شعر تو ضرور پڑھوں گا. شیخ ایاز کہتے ہیں کہ سنیوا نہ سنگا, سنیوا نہ سنگا نہ آسم امنگا, تنے بیمار گھاڑ میں اجاڑ باڑ باڑ میں, بڑی بڑی بڑھا پयो رڑی رڑی رڑا پयो, اñات آؤں ہیکلو اویں بگر کयो بلو, ونیو کبیلیو ونیو ونی پریے کے جو, اñا پयो جیاں اñا پयो جیاں. تھینک یو ویری مچ. 2011 میں لا بنا تھا, اس کے تحت فار دا پروموشن اینڈ پروٹیکشن ان دا پروونس آف سندھ بنائی گئی. آئی ہیڈ آنر کہ اس کمیشن کی فرسٹ چیئر پرسن جسٹس ماجدہ رضوی فار 10 years رہی, اینڈ دین I can't replace her, neither I can substitute her, but I have been assigned this position. Sir, in my powers and functions, Section 4 of the Sindh Protection of Human Rights Act says that Commission can review the safeguards given in any law or the Constitution for the time being in the province for the protection and promotion of human rights. Justice لادا نے جب یہ ایک انیشیٹو کیا تو سر میں نے کہا کہ لیٹس کہ سندھ میں پہلے یہ اندازہ تو لگایا جائے کہ لیگل ایڈ کے لیے کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, کتنے پروسیجرز ہیں, کتنے میکینزمز ہیں, کتنے پیسے ہیں اور ان کی یوٹیلائزیشن کیسے ہو رہی ہے. تو سر Sindh Human Rights Commission is going to have a policy brief on the mapping of the legal aid mechanism in Sindh. اور ایک میکینزم سندھ میں سندھ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے انڈر 100 ملین کی لیگل ایڈ کا پروویژن ہے, which Sindh Human Rights Commission is also co-chairing with the Human Rights Department. اس میں پہلے سر سول یا فیملی نیچر کے کیسز نہیں تھے. That legal aid was funneled through the Human Rights Department. اب ان کا ہم نے اسکوپ سول, فیملی, لیبر رائٹس کے لیے بھی کر دیا ہے. تو that legal aid is being provided by the Sindh Human Rights Department through legal aid funds. تو سر 100 ملین کا پروویژن تو ہے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور دوسری ایک پروویژن ہے کمیٹی فار دا ویلفیئر آف پرزنرز, دیٹ از انڈر دا ہوم ڈپارٹمنٹ, اور وہ بھی 85 ملین اس میں ہے. تیسرا سر سندھ میں ہے عرش دیت دمن کا میکینزم. تو وہ ایک فیڈرل باڈی ہے اور سندھ حکومت نے بھی اس کی کمیٹی بنائی ہے. اگین سر ڈسٹرکٹ کی لیول پہ ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی ہے DLC, جو لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تھرو ہے. ایوری ڈسٹرکٹ سیشن جج از دا ہیڈ آف دیٹ کمیٹی. سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, سپرنٹینڈنٹ آف پرزن, بار کا پریزیڈنٹ. بٹ سر اگر آپ اینالائز کریں گے MIT کے تھرو ان 30 ڈسٹرکٹس میں the utilization of the legal aid through the district legal aid committee. رحیم صاحب بیٹھے ہیں. I think there is a lot of need to streamline the district legal aid committee. تو ایک میکینزم ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کی لیول پہ DLC کا ہے, اور دوسرا میکینزم ہے بار پریکٹیشنرز ایکٹ کے اندر, وہ ہے بار کی لیگل ایڈ پرو بونو اینڈ لو بونو کی.
एड का। तो सर इवन जो प्रॉपर केसेस में भी CRPC 161 में है, CPC में है, सिंध हुकूमत प्रोसिक्यूटर जनरल के थ्रू 35 मिलियन रुपीस प्रॉपर केसेस में दे रही है, और अदर लॉ चार्जेस में 100 मिलियन है लॉ डिपार्टमेंट के अंडर। सो मिला के आई थिंक तकरीबन 40 करोड़ रुपए सिंध में लीगल एड के मद में जा रहे हैं। एंड I will appreciate कि sir after 18th amendment this is a provincial subject like a provincial legal aid authorities पंजाब में बनी है, KP में बनी है। We are recommending to the authorities that there should be a unified legal aid authority। बेशक आप इसको लॉ के अंदर रखें, ह्यूमन राइट्स के अंदर रखें, बट आप इसको एक मैकेनिज्म्स के अंदर ले आए। और जो अदर हैं सिस्टम्स, जितनी भी कमीशंस हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जस्टिस साहब ने 2 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स दी थी। एक थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वन विंडो फैसिलिटी सेंटर्स, जहां खवातीन, बच्चे जिनको लीगल एड भी दी जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दी जाए। तो वी वांट कि अगर वो वन स्टॉप फैसिलिटेशन सेंटर्स बनते हैं, they should have access to these windows in a easy way के बजाय क्रिमिनल लिटिगेशन वाला न जाए, और भी जो लीगल एड के प्रोविजंस हैं उसको भी। बाकी जहां तक जरूरत है लाजा के साथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यस provinces can donate। We will be very much appreciative of alternate dispute resolution में, legal education में, research में, for the setting the minimum standards पाकिस्तान की लेवल पे करें। और ये मैं हेल्पलाइन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेक होल्डर्स से और ये सारी चीज़ों से इस चीज़ को हम वे फॉरवर्ड ले लेते हैं कि सिंध में जितने भी लीगल एड के मैकेनिज्म्स हैं, देयर इज द नीड टू स्ट्रीमलाइन। एक ज़रूरत गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म लॉ आने की है, दूसरी जो सारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उनको काम करना है, और तीसरा जितना सिविल सोसाइटी, लीगल एड सोसाइटी है, LRF है, और जो इदारे हैं वो सारे मिलके इन चीज़ों को चैनलाइज करें कि जो वनरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चिल्ड्रेन है, वुमेन है, लेबर है, वो एक्सेस कर सके। सो विद दीज थिंग्स आई विल बी वेरी हैप्पी कि व्हेन वी विल बी लॉन्चिंग दिस मैपिंग ऑफ द लीगल एड study, we will be working in coordination with all the stakeholders for realizing this legal right जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4, 9, 10A, 25 and even जो 37D है, for the realization not only of the legal framework in the constitution but जो भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, ICCPR में है, और बीजिंग रूल्स हैं, बैंकॉक रूल्स हैं, मंडेला रूल्स हैं, ऑल दीज गाइडलाइंस विल बी इन्फॉर्मिंग आवर डिसीजंस। थैंक यू। कि एक बतख के बच्चे को तो सड़क पार कराने की वीडियो आप बड़ी वायरल कर देते हैं और उसको ह्यूमन राइट्स से लिंक कर देते हैं, लेकिन एक महीने में एक कम्युनिटी के 11,000 लोगों को शहीद कर देना, जिसमें 5,000 बच्चे हों, आपकी ह्यूमन राइट पर, आपकी ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड पर एक बदनुमा दाग है। और ये बदनुमा दाग आपका मुंह चढ़ा कर कहता रहेगा कि आपका मुस्लिम दुनिया के लिए, आपका मुस्लिम दुनिया के लिए स्टैंडर्ड और है और आपका बाकी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड और है। और जैसा आपकी इजाज़त से सर, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बेसिकली जो आइडिया आज का था इवेंट का, वो ये था कि लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2020 के एक्ट के तहत कायम की, जिसका मेन मकसद तो बेसिक फीचर तो उसका है, बेसिक मैंडेट तो वो गरीब और वनरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लीगल एड की फराहमी है। लीगल एड, फाइनेंशियल एड एंड अदर असिस्टेंस विच ऑल्सो कवर्स पेमेंट ऑफ देयर फाइन, देयर बेल, सबमिशन ऑफ देयर बेल बॉन्ड्स एंड अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। द मैंडेट ऑल्सो कवर्स legal research, legal education, advising government and its agencies on right to fair trial and due process of law,
capacity building of the general public and the legal community on right-based legislation and encouraging dispute resolution through alternative dispute resolution. इस सिलसिले में ये इदारा 2020 में कायम हुआ तो उसकी इमीडिएट आफ्टर एक चूँकि मुल्क एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था तो बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हो गए जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने उस एक्ट के जरिए जो चीज़ें कमिट की थी इस इदारे को गरीबों के लिए बनाया गया था वो प्रोवाइड नहीं की जा सकी। जैसे इसका सेक्शन 17 कहता है कि गवर्नमेंट एक फंड इस्टेब्लिश करेगी जिससे लोगों को लीगल एड दी जाएगी और बाकी ये फाइनेंशियल एड वगैरह, लेकिन आज तक वो फंड इस्टेब्लिश नहीं हो सका। इसी एक्ट के सेक्शन 26 ये कहता था कि एक वुमेन विद डिस्ट्रेस एंड डिटेंशन फंड है जो कि लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी आज तक ट्रांसफर नहीं हो सका। चूँकि एक नया इदारा था, लॉजिक की बात ये थी कि ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से या लॉजिस्टिक्स के हवाले से उस पर ऑस्टेरिटी अप्लाई ना होती क्योंकि ऑस्टेरिटी तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इदारों के लिए थी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इस पर ऑस्टेरिटी अप्लाई कर दी गई जिसकी वजह से ना तो इसको ह्यूमन रिसोर्स मिल सका और ना ही इसको फर्दर लॉजिस्टिक्स और इवन आप ये कह लें कि हम एक मेज़ और कुर्सी भी नहीं मिल सकते। इन हालात में हमने सिर्फ ये बीड़ा उठाया कि बजाय इसके कि हम बैठकर इन चीज़ों का रोते रहें और कुछ ना करें, हमने फिर भी कुछ करना। उसके लिए हमने पाकिस्तान में इससे पहले हमने कंसल्टेटिव सेशन कराची में करवाया, फिर एक इस्लामाबाद में करवाया, पेशावर में कराया और हमने इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया कि इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील हम इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के जरिए जो अपना मैंडेट है उसको एग्जॉस्ट करें। उसके लिए हमने बार एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ प्रो बोनो लीगल एड दी जाए ताकि जो केसेस हमारे पास आए हम आपको रेफर करें और आप उनको लोगों को प्रो बोनो लीगल एड दें। उसके साथ हमने डेवलपमेंट सेक्टर से पार्टनर्स के जरिए कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम शुरू किए, हमने ADR के प्रोग्राम शुरू किए और हमने कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन राइट बेस्ड लेजिस्लेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ADR अक्रॉस द कंट्री स्टार्ट किया।